Bonjour les EB6. Donc aujourd'hui, on va commencer une nouvelle unité, l'unité 3, l'homme et sa santé. حنبلش اليوم محور جديد l'unité 3, l'homme et sa santé. الإنسان والصحة. Chapitre 1, les systèmes de communication dans votre livre, page 73. حنحكي اليوم بالشابيتر 1, حنبلش الشابيتر 1, les systèmes de communication, يعني أجهزة التواصل الموجودين بجسمنا. Donc, le cerveau est le plus important organe de notre organisme. فإذا من الأعضاء المهمين ودوره أساسي بالجسم وكتير مهم بجسمنا هو le cerveau, المخ. Il est protégé, il est une partie fragile. Pour cela, il est protégé par les os du crâne. هو كتير طري فمحمي السيرفو المخ محمي par les os du crâne. عظام الجمجمة بيحموا لنا السيرفو. Pourquoi il est important? Il contrôle les fonctions et les activités de tous les organes. هو بيتحكم بكل الفونكسيون بكل الأعمال اللي بيقوموا فيها les organes de notre organisme. أعضاء جسمنا هو بيتحكم بشغل أعضاء الجسم. Quelles sont les différentes activités du corps contrôlées par le cerveau? Observez alors le document dans votre livre, page 73, pour connaître les activités contrôlées par le cerveau. ليكوا هالصورة شو حلوة عم بتفرجينا السيرفو المخ الدماغ شو هن الاكتيفيتي اللي بيتحكم فيهم. Il contrôle les mouvements, حركات مسؤول عن الموفمون. الأوديسيون وإذا لاحظتوا كل اكتيفيتي دليلنا على جزء من هيدا السيرفو. فإذا السيرفو مؤلف من دي ريجيون من مناطق. كل منطقة بالسيرفو مسؤولة عن الكنترول للاكتيفيتي محددة بجسمنا. بتعمل كنترول لأورغان أو لاكتيفيتي بالجسم. فإذا منشوف الموفمون حركات. الأوديسيون مسؤول عن السمع بيتحكم بالسمع. توشي إذا بدنا نلمس شيء. الفيزيون كمان إذا بدي طلع بشيء بدي أخذ أمر من السيرفو. الإكيليبر حافظ على التوازن كمان له علاقة بالسيرفو. السيرفو هو مسؤول عن الإكيليبر. الريسبيراسيون والباتمون كاردياك كمان ريسبيراسيون التنفس والدقات القلب الباتمون كاردياك كمان مسؤولين عنهم بارتي من الانسيفال. الأولفاكسيون أو الأودورا حاسة الشم كمان بيتحكم فيها السيرفو. الغوتي كمان حاسة الذوق. ستيمول لا جلاند تيرويد. جلاند تيرويد هي غدة درقية حنحكي عنها إن شاء الله بهيدا الشابيتر. كمان بيتحكم بشغل السيرفو. إذا بدي أحكي pour parler كمان بدي أخذ أمر من السيرفو. et pour réfléchir إذا بدي أفكر كمان السيرفو هو اللي بده يعطينا أمر pour réfléchir. Donc aujourd'hui, on va commencer à parler de la structure du système nerveux. Donc le cerveau est l'une des parties du système nerveux. السيرفو المخ هو جزء من السيستم نيرفو من الجهاز العصبي اللي بسميه système nerveux. Donc le système nerveux est l'un des systèmes de coordination du corps. أحد أجهزة التحكم بجسمنا هو le système nerveux. هو بيتحكم بالجسم. Le système nerveux الجهاز العصبي. Quelles sont les différentes parties de ce système? من شو مكون هيدا الجهاز؟ Observez la figure suivante. Donc, le système nerveux est formé de l'encéphale, دماغنا اللي اسمه encéphale, اللي بيحتوي على السيرفو اللي بقلب الانسيفال عنا. بارتي من الانسيفال هو السيرفو المخ. la moelle épinière الحبل الشوكي أو النخاع الشوكي. la moelle épinière et les nerfs. nerfs يعني الأعصاب. Donc, les parties du système nerveux sont l'encéphale, دماغ اللي مثل ما شفنا بقلبه موجود السيرفو. la moelle épinière النخاع الشوكي أو الحبل الشوكي. et les nerfs يعني nerfs هن الأعصاب. Donc, إذا بسأل nommer les parties du système nerveux
بدنا نسميهم les parties du système nerveux sont l'encéphale qui contient مثل ما قلنا le cerveau qui comprend le cerveau جزء منه الcerveau la moelle épinière اللي هي deuxième figure اللي هو الحبل الشوكي et les nerfs اللي هن الأعصاب. إذن ce sont les parties du système nerveux. Donc lundi, on va commencer à parler quelles sont les fonctions du système nerveux. حنحكي عن أدوار اللي بيقوم فيها الجهاز العصبي.